जय जगन्नाथ सांग माने आशा करुच्ची भगवानंकर अपार करुणा आपण मैंने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु पुस्तकर राघवंक लंका यात्रानुकूल पदमान आलोचना करबा पिला माने। ऑलरेडी आम कवि परिचय विषय अन्य वीडियो मानकरे आलोचना कर सारीचे। ये हूँ राघवंक लंका यात्रानुकूल समय अर्थात श्रीलंका जीवा समय दृश्य एवं ये होचंती आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर सृष्टि संभार तांकर कवितार पृष्ठभूमि जोटा कि वैदेहिश विलास 52 छांद विशिष्ट। आमर जो राघवंक लंका यात्रानुकूलटा 40 छांदरू आनीत। यह ब आद्यवर्ण नियम रचित होइअछि। तेणु आज आम पदगुड़िक आलोचना करबा पिला माने। देखिबा प्रथम पद बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे। आ गोटे थर पढ़िबा पिला माने बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे। एठारे जदि देखिबा आमर कठिन शब्द पिला माने मुख्यतः नाही कहले भी चलिबो। एटा बोली आकार रे हेची। ये होची कौ समय दृश्य ना जेतेबेले सती सीता को रावण चोरी करि नै जाइछि एवं रामचंद्र एवं लक्ष्मण सुग्रीव सहित मित्रता स्थापन करछन्ति एवं लंका को विचारिछन्ति जे आमे सिंधु को कौन करिबा ना सेतु निर्माण करिबा एवं लंका को जाई लंका रे रावण सहित युद्ध करी सती सीता को उद्धार करिवार अछि। तेणु से विचार करछन्ति बलिलार अर्थ है मन हेबा। राघव आशा अर्थात श्री रघुवीर रामचंद्रंकर सीता प्राप्ति रे अर्थात सीता को प्राप्ति निमंते पाइबा आशा रे तांकर कौन है मन रे जागृत है। केमती ना से विचार करछन्ति से ध्यान करछन्ति से अनेक गुड़िए लोकों सहित परामर्श मध्य करछन्ति एवं शेषरे विचारिले कौन करिबा ना सिंधु को पोती देवा। सिंधु कहले समुद्र, समुद्र को पोती देवा कहूतिरे ना पर्वत रे पथर रे विभिन्न प्रकार पथर मानकरे आमे कौन करिवार अछि ना सिंधु को समुद्र को पोती देवा एवं आमे श्रीलंका को पार हेकी जीवा। तेणु एमाने कौन कले ना समुद्र रे पानी माने पानी अछि पानी रे पथर पकाउछन्ति बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी। गिरी कहले एठारे पर्वत विशेष को बुझाउछि पिला माने। तो जेतेबेले कपि माने बानर सेना माने कौन करछन्ति ना गिरी मान पानी रे पकाउछन्ति पकाइबा द्वारा कौन होउछि ना ताहा बुद बुद न दिसे जल फी फी कृत करिया। पिला माने देखिथिबो जदि पानी अछि पानी रे आमे जदि मन कर पथरटी पकाइ देबा पथर पकाइ देले कौन हबो ना गोटे शब्द हबो। की शब्द हबो फी फी कर गोटे शब्द हबो एवं सेटा कौन हो जिवो भीतर को जाइकी बुड़ी जिवो। बुद बुद न दिसे जल फिफीकृत करी अर्थात से भितर जिते पानी रे पथर पकाउछन्ति को माने ना कपि माने सही समय रे पानी रे कौन होउछि ना पथर गुड़िक बुड़ी जाउछि एवं फिफी कृत करी सेटा आउ माने दिसु नाही ताहा जाइके समुद्रर गर्भरे लीन हो जाउअछि। ये देखि पारथबो पिला माने सही दृश्य। ये हला पथर आनिबार दृश्य सेतुबंध निर्माण करिबार दृश्य। ये हला पथर पकेबार दृश्य। पथर पके देले कोन होउछि ना सेटा बुड़ी जाउछि एवं ताहा लीन हो जाउछि। विस्मय निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने अर्थात विस्मय निश्वास जो आम जो दीर्घ निश्वास नौचु से ही भलिया से कौन करछन्ति ना वरुण जे कि जलर देवता तांको प्रसन्न करिवा निमंते विस्मय निश्वास तेजी अर्थात निश्वास प्रश्वास को से कौन करछन्ति ना तेज करछन्ति ठीक अधिक करछन्ति। जेतेबेले पिला माने देखि पारतो आमे गोटे असुविधा रे पड़ी जाइतिबे एवं गोटे आमर समाधान रास्ता देखा जाइतिबो सही समय आमर जो भलिया अवस्था होउतिबो ठीक सही परी प्रभु श्री रामचंद्र मध्य कौन करछन्ति ना वरुण प्रसन्न से लागी पड़छन्ति अर्थात एवं बिना सनरे से शयन से दर्भ शयन जे बिना सनरे शयन से
ଦର୍ଭ ଶୟନ ସେ। ଦର୍ଭ ଶୟନ କହିଲେ ଏଠାରେ ପିଲେ ଦୁବ ଘାସର ଶଯ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ବିନାଶନ କହିଲେ ଉପବାସ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାଇଥୋଲୋଜି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଉପବାସ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ରତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ମନସ୍କାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ, ଦର୍ଭ ଶୟନ ସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁବ ଘାସ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶଯ୍ୟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦୁବ ଘାସର ଶଯ୍ୟାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉପବାସ କରି ସେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବରୁଣକୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳର ଦେବତା ବରୁଣ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁବ ଘାସର ଶଯ୍ୟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବର ଗିଲାସେ ସୁଖ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ବୁଧେ ବୁଧେ କହିଲେ ଏଠାରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଖ୍ୟାତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୋଷ ଶିର। ଏଇଟା ତ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛି? ବିରୋଧୀ କିଏ ନା ବିରୋଧୀ ହେଉଛି ରାବଣ, ଯିଏକି ହେଉଛି ଦଶ ଶିର, ଯାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। ଶିର କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ରାମ, ଇଏ ହେଉଛି ରାବଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, 20ଟି ହାତ। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବର ଗିଲାସେ ସୁଖ ସାରଣ କରି ଚାର। ଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦୂତ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? କିଏ? ରାବଣ। ନା ସୁଖ ଏବଂ ସାରଣକୁ ନିଜର ଦୂତ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ବର କିଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ପିଲାମାନେ ନା ରାବଣ କ'ଣ କରୁଛି? ସୁଖ ଏବଂ ସାରଣକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭୀଷଣକୁ ଯାଇକି କୁହ। କ'ଣ କହିବ? କାହାକୁ କହୁଛି? ନା ସୁଖ ଏବଂ ସାରଣକୁ କହିଛି। କ'ଣ ବୋଲିକରି କହୁଛି? ବିଭୀଷଣକୁ ଯାଇକି କୁହ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଭୀଷଣକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇଛି ବା କହିଛି, ସେ ବୁଝି ନ ବୁଝି କ'ଣ କରୁଛି? ତା ବାଣୀକୁ ସେ ପିତା କରିଛି। ପିତା କହିଲେ ମାନେ ଭୁଲ ଭାବିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖରାପ ଭାବିବା ସେଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପିତା କରିବା ଭଳିଆ କହୁଛୁ, ବା ସେ ଜିନିଷକୁ ରଙ୍ଗଲି ତାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏକା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ନା ଯାଇକି ବିଭୀଷଣକୁ କୁହ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛି ପିତାଶ୍ରୀ ଏବଂ ତା ବାଣୀକୁ ଭୁଲ ନ ବୁଝି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ପିତା କରିଛି ସେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ଦିଅ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ବାପା ସମାନ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।